Rolling. Maupay nga adlaw Basay Samar. Maupay nga adlaw DSPC 2025. Welcome to our podcast Ang and Parag Parag-Asoy Asoy edition. So yan na, mamimiling kitahin mga campus journalist and papakianhan natin hera. And Nganit nga pakiana, anat era gini-expect yan na nga DSPC 2025. So magkukuang kitahin tulo nga journalists. Diri hera pwede maging aanihet aton eskwelahan, kailangan taga-iba hera nga eskwelahan. So, tara, Let's go! Maupay nga adlaw Basay ngan maupay nga adlaw DSPC 2025. Adi kita yanahin magi-interviewin usa nga estudyante o journalist. Ano po di mo ngaran kuya? I'm Lloyd Andrew Lotok po, Taga diin po. Villarreal. Sige po. Meda po namon pa kay anak kuya. Ano po imo gini-expect hit DSPC 2025? Nag-expect ako ng DSPC nga maging fun, exciting, and enjoyable. Yun lang. So, kuya, bagan enjoyable as in fun of learning, may da punuhian learning, tapos bagan acquaintance with other people. Sige, thank you po kuya. Thank you, Gia. Thank you po. So, welcome ang maupay nga adlaw Basay Samar. Welcome to our podcast and now we're interviewing some journalists. Ano po team name? My name is Angeline Magasa from Calviga National High School. Same name ate. So, may da po question. As a campus journalist po, ano po team mga expectation niya ng DSPC 2025? Oh, as a seasoned journalist as myself, my expectations for this DSPC is for good sportsmanship, especially since I'm meeting new people, new students from other schools, and I want to have a good memory with them. Sige po. Thank you. Thank you. Uy, ikaw daw ako na yun. Maupay nga adlaw DSPC, maupay nga adlaw haamon minamahal nga Basay. So, adi kami yan na, hinusa nga journalist. Ano po di yung ngaran kuya? My name is Simiel Jake Baksal Dakara Taga diin po ka? from Calviga. From Calviga. So, kuya, meda po namon pakian ha imo. Ano po imo gini-expect DSPC 2025? Actually, I'm not expecting hit mga, but I'm hoping liwat nga ma-achieve namon ang amon goals and also to nga masuklian namon efforts. And I hope nga liwat mag-enjoy kami hit amon experience kaniya Basay. For learning it iya kuan purpose din hit DSPC. Salamat po kuya. Salamat. Thank you po. Thank you po. So, tapos na po kami mag-interview and tanan man po na era expectation is mag-upay. Adi mo comment? Mubatian lan era mga baton halata nga nag-train talaga hera parahan hindi nga pangyayari nga DSPC. Bagan nag-train talaga hera parahan and era effort mag-pay off yan nga adlaw. Nga para nga tanan nga bumuli kan DSPC mapag-group man o individual, good luck ha aton nga tanan. Bye.